समस्त को वेलकम जेमती थंबनेल रे तुम देखिछ ये सब सीरीज चलची एबेठू मु स्टार्ट करबी 100 तुमको मैथ रो मॉक देबी 100 तुमको जीके रे मॉक देबी 100 दिन भीतर हला जो थ्रू मु एबे भी कहूची 15 20 रु 15 टा क्वेश्चन एथुर आसीबो जदि तुम ए सीरीज कर दियो तबे मैथ रो कोनोसी भी टेंशन तुमरो रहइबो नै आ टीसीएस रो सब बेस्ट क्वेश्चन यादरे मु तुमको डिस्कशन करबी कारण 100 टा मॉक हलानी पर मॉक रे 25 क्वेश्चन नेला तुमे टोटल 2500 क्वेश्चन तुमे करिवो सेति पई नो डाउट तुमरो मैथ रे कोनोसी भी डाउट और आगु को रहइबन जदि तुमे ए 100 डेज रे जतिक दिन भीतर मु तुमको 100 टा मॉक देबी हला सब चैप्टर क्वेश्चन रहिबा और पूरा डिटेलिंग रे मु डिस्कशन करिवि एबे तुमरो डिसीजन कि तुमे केमते पढिबो हला तापर गोटे कथा कहि दउची पीडीएफ कथा तुमे यदि कहछो पीडीएफ तुमको टेलीग्राम चैनल रे मिलि जिवो वीडियो तळे तुमको पीडीएफ सब बेले मिलि जिवो हला एबे जिबा क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 1 देखो से कहछी द रेशियो ऑफ ए एंड बी एज इज 3:2 if the difference between their age is 6 year what is the age मते गोटे कथा मु कहिबी फास्ट जो किछि मोक रहिबो एबे एबे इजी वे रहिबो हला से इजी वे रे तुम पढ तापर लेवल मु बढ़े की जिबी तापर लास्ट लेवल ले बहुत लेवल रहिबो जो लेवल को तुम पढी साला पर आ तुमको तुम एग्जाम पई कोनोसी भी असुविधा हबो नाही हला प्रथम कथा जो तुम निजे ट्राई करो तापर जाके आसी क्वेश्चन देखो आगे पॉज करो वीडियो को तापर निजे जो निजो कॉपी धरि की करो क्वेश्चन आंसर तापर जाके आसी वीडियो जो देखो आउथरे वीडियो रो सॉल्यूशन रे तुम देखो हला ठीक है से कोची a is to b से कोची a आउ b रो देछि 3:2 3:2 देछि हला मु प्रथम डिटेल मेथड रे करछि से कोची देयर एज होउची केते ना डिफरेंट होउची ता माने मु जदी करि परिबी एम्ति a रो एज जदी 3x नेबी b रो नै परिबी 2x किछ असुविधा नै तबे से कहते दिटांगर डिफरेंट इक्वेशन कहबा कथा होची 3x माइनस 2x इक्वल टू 6 कोच त माने x रो वैल्यू केते हबो ना 6 x रो वैल्यू 6 हमकु बाहर करियो देछि a रो एज होची केते ना 3x तबे 3 6 होची 18 तबे आंसर होला केते ऑप्शन सी होची आंसर तबे बे जदि मु शॉर्टकट मेथड रे जिबी देखो 2 सेकंड रे जदि तुमे बाहर कर परिबो এটা আমি জানিছি a ଆଉ b ভিতরে ଆମକୁ ডিফরেন্ট ପଚାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ e ହଉଛି 3 ହଉଛି 3 a ହଉଛି 3 ୟୁନିଟ b ହଉଛି କେତେ ନା 2 ୟୁନିଟ ତେବେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ନା 1 ୟୁନିଟ ସେ କହିଛି ସେଇ ଯୋଉ 1 ୟୁନିଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି 6 କୁ ହେଲୁ ତେବେ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି a ର ଏଜ କେତେ ୟୁନିଟ ନା 3 ୟୁନିଟ ତେବେ 6 ରେ 3 ଗୁଣିବା ତେବେ 18 ତା ମାନେ କେତେ ହବ 18 ଇୟର୍ସ ହେଲା ऑप्शन सी होची आंसर तुम जेमते भी कर परिबो होला यूनिट जे जानथिबे से जानथिबो माने 3 आउ 2 भीतर डिफरेंट अछि 1 यूनिट से डिफरेंट देछि कोन ना 6 तार वैल्यू देछि 6 तबे 3 यूनिट रो वैल्यू केते हबो क्वेश्चन नंबर 2 देखो इन ए स्टैंडर्ड डेक 52 कार्ड्स होला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग फेस कार्ड जैक क्वीन एंड किंग देखो गोटे ताश खेल तुम जानिथिबो ताश खेल विषय रे तुमे जानिथिबो होला से कहछि तादर केतुटा टोटल कार्ड थाए ना 52 कार्ड्स थाए होला बेसिकली मोरा मने भी नाही से जो कार्ड फार्ड विषय रे किंतु जस्ट टिके टिके मने पहिले जैक जे लेखा आइथिबो देखिबो होला आ गोटे कहंती कोन ना 12 कहंती होला आ गोटे किंग कहंती ये तीनटा करो कारण ताश रे चारिटा कलर थाए चिड़िया थाए नालीपान थाए कालीपान थाए एमती आ गोटे कोन थाए ହେଲା ତେବେ ଚାରିଟା ତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକ୍ ଥାଏ ତା ମାନେ ଚାରିଟା ଜ୍ୟାକ୍ ଥିବ ତା ମାନେ 12 ରେ ଯୋଉ କହନ୍ତି କୁଇନ କେତେଟା ଥିବ ନା ପର ଇଏରେ ଚାରିଟା ଥିବ କାରଣ କିଙ୍ଗ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ ଚାରିଟା ଥିବ 52ଟା କାର୍ଡ ରେ ତା ମାନେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ହେଲା ନା 12ଟି ହେଲା କେତୋଟି ଟୋଟାଲ 12ଟି ହେଲା ତା ମାନେ ଯଦି ଚାରିଟା ଲେଖା ଯଦି ମିଶେଇ ଦବା ତେବେ ଟୋଟାଲ 12ଟି ହେଲା प्रोबेबिलिटी अर्थ कौन ना आसीबा रिजल्ट बाय टोटल रिजल्ट केतुटा कार्ड ना 52टा कार्ड तेबे 52टा कार्ड रु जैक क्वीन और किंग टोटल केतोटी ना 12टी तेबे एटा होची आसीबार संभाव्यता बा प्रोबेबिलिटी होला तेबे जब तुम आगु कैलकुलेट करिवो तेबे
ଦୁଇରେ କଲେ 6 ହେବ, ଦୁଇରେ କଲେ 2, ତେବେ 12 ହେଲେ 6 ହେବ, ତେବେ 2 ରେ କଲେ ଏଟା 3 ହେବ, ତେବେ 2 ରେ କଲେ ଏଟା 1 ଆଉ 3, 1 ଆଉ 3, 3/13 ହେବ, ତେବେ ଅପସନ ଡି ହଉଛି ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3। ସେ କହୁଛି ଇଫ୍ ଏ ପର୍ସନ ୱାକ୍ ଆଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ 5 km/h, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାରେ 1 ଆୱାରରେ ସେ କଣ ନା 5 km ଯାଏ। ହାଉ ଲଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦ ୱାକ୍ 15 km? ସେ କହୁଛି 15 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଯିବ, ତା ମାନେ 15 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଯିବ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ନା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଏ 5 km, ତା ମାନେ 15 ଘଣ୍ଟାରେ, ସରି ସରି 15 km ଇନ୍ ଆୱାର, କେତେ ଆୱାରରେ 15 km ଯିବ, ତା ମାନେ 15/5 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3 km ହେଲା। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଏ ଯଦି ସିଏ 5 km, ତେବେ ଟୋଟାଲ ଦେଇଛି 15 km, ତେବେ 15 km/5 km ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହଉଛି କଣ ନା 3 km। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 କଣ କହୁଛି, ଇଫ୍ ଏ ପର୍ସନ, ସେ କହୁଛି ଇଫ୍ ଏ ପର୍ସନ ୱାର୍କ ଆଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ 5 km, ସେ କହୁଛି ସ୍ପିଡ ଏଠି କେତେ ଦେଇଛି ନା ସ୍ପିଡ ଦେଇଛି 5 km/h ରେ ହେଲା। ହାଉ ଲଙ୍ଗ ହି ଟେକ୍ ଟୁ ୱାକ୍ 15 km, ସେ କହୁଛି 15, ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଆମକୁ କଣ ନା 15 km। ଆମେ ଟାଇମ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଆୱାରରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ତେବେ 15 km ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ, ସରି ଆଉ ତ ଲେଖି ଦଉଛି ଫର୍ମୁଲା ଟା ମନେ ରଖିଥିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ କଣ ନା ସ୍ପିଡ ହେଲା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ସ୍ପିଡ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି କେତେ ନା 15 km, ଏଟା 3, ଟୋଟାଲ ହଉଛି ସ୍ପିଡ ହଉଛି 5, ସରି ସ୍ପିଡ ହଉଛି 5, ଏବେ ଟୋଟାଲ ହଉଛି 3 ଆୱାର୍ସ। ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ନା ଟୋଟାଲ ଟାଇମ କେତେ ଲାଗିବ ନା 3 ଆୱାର ଲାଗିବ, ତେବେ ଅପସନ ସି ହଉଛି ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦେଖ, କହିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଉ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆ ଦେହରେ ମିଶିକି ଅଛି, ଦେଖ ସରଳୀକରଣ କିଛି ତ ନାହିଁ ଆ ଦେହରେ କଣ କରିବ ନା ଦିଟାଙ୍କର ଲସ୍ ଯାକ ନେବ, ତେବେ ଯେହେତୁ ଏଲସିଏମ ନବାର ଅଛି ଏଠି କିଛି ବି ଡିଭାଇଡ ହବାର ନାହିଁ ବା କିଛି ବି କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ 3 4 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 12 ହେଲା, 12 ହେଲେ କେତେ ହବ, ତେବେ ଏଟା ହବ 4, ଯଦି 12 ରେ 3 ହରିବି ଧର 4 ହେଲା, ଏଟାକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ 4 ଦୁନେ 8, ପ୍ଲସ୍ ହଉଛି ଏଟା କେତେ ନା ଏଟା 3 ହବ, 3 3 9, 16 17/12, 17/12, 17/12, ଦେଖ କୋଉଠି 17/12 ଅଛି ଆନ୍ସର, ଏଟା ତ କିଛି କଟିବାର ବି ନାହିଁ, ଅପସନ 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 ଅପସନରେ ଭୁଲ ଅଛି ସବୁ ହେଲା, କାରଣ 17/12 ହବ ଆନ୍ସର। ନହେଲେ ନାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଯଦି ଟାଇପିଂ ବେଳେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିବ, କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିବ, 4 ଥିବ ସପୋଜ ଧର 4 ହେଇଗଲା, 4 ହେଇଗଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ 2 + 3, କଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିବ ଆଉ ହେଲା, 2/3 ଯଦି ନହେଲେ ଏଟା ଥିବ, କିଛି ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିବ ଟାଇପିଂ ବେଳେ ମୋର, ଯଦି ଏଟା ଥାଇପାରେ 3/2 ପ୍ଲସ୍ 3/4 ଥିବ, ତେବେ ଲସ୍ ହବ 4, ତେବେ ଏଟା 2 ହେଲେ କେତେ ହବ 3 3 6 ପ୍ଲସ୍ ଏଟା ହବ 3, ଏ ଯୋଉ ସରି 3, ଏଟା ହବ କେତେ 9/4, ଦେଖ 9/4, କିଛି ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି ହେଲା, ସେଟାକୁ ଦେଖିଦବ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଏଟାର କେତେ ହବ ନା 17/12। क्वेश्चन नंबर 5 ଦେଖିବା, ସେ କହୁଛି if the cost price is ₹80 and the selling price is 100, what is the profit percentage? ମୁଁ ଦେଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛି, ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛି, ଏବେ ତମେ ପ୍ରଫିଟ ବାହାର କରିପାରିବ, ପ୍ରଫିଟ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା, ପ୍ରଫିଟ ମାନେ କଣ ନା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମାଇନସ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, ଏଟା ସବୁ ସହଜ ଜିନିଷ, ତାକୁ ବାରବାର ମୁଁ କହିବିନି, ମୁଁ କହିକି ଯାଉଛି ଆଗକୁ ତାକୁ କହିବି ଆଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭଲସେ ଯଦି ଜାଣିନ ଲେଖିଦିଅ, ଯଦି ଜାଣିଛ ତେବେ ଚଳିବ। ପ୍ରଫିଟ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ମନେ ରଖିଥା, ପ୍ରଫିଟ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ହଉ କି ଲସ୍ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ହଉ, ତାର ଫର୍ମୁଲା ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥା, ପ୍ରଫିଟ ବାଇ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, ସଦାବେଳେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତଳେ ଆସିବ, ଇନଟୁ 100 କରିବ, କାରଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ, ପ୍ରଫିଟ ଆମେ କେତେ ବାହାର କଲେ ନା 20, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସଦାବେଳେ କେତେ ନା 80 ଇନଟୁ 100, ମନେ ରଖିଥା ସଦାବେଳେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ବାହାର କରେ, କାରଣ ଆମେ ମୂଳଧନ ଉପରେ ହିଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରୁ ହେଲା, ବେସିକାଲି ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବା ମୂଳ ଧନ ଉପରେ ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୂଳଧନ କିଏ ନା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ହିଁ ବାହାରିବ, ତେବେ 20 ରେ କଲେ 4 ରେ ଯଦି କହିବା 25%, ତେବେ ଏଟା ଆନ୍ସର ହବ 25%।
देखो ऑप्शन सी होची आंसर। Person A incurs a loss of 20% by selling an article for rupees 4,000. At what price should the article be sold to earn a 20% profit? से कौन से कौन कला ना जो 4,000 टंकार से बिकिला 4,000 से सेलिंग कला सेलिंग प्राइस जो 4,000 टंका से 20% लॉस कला 20% लॉस कला ता मतलब एठी तमे आ गुटे जिनस मध्य बुझी पारछ कोन ना जेतेबेले कॉस्ट प्राइस ये जदि लॉस टाको वैल्यू को मु धरिबी तेबे जेतेबेले कॉस्ट प्राइस 100 टंका तेबे सेतेबेले लॉस होउची केते ना 20 टंका हला कारण 100% माने 100 द्वारा कंपेयर कराइची तेबे सेलिंग प्राइस हबो केतरे ना 80 टंका हमको बाहर करबा को देइछ कोन एट व्हाट प्राइस शुड आर्टिकल बी सोल्ड टू एन जदि 20% ମାନେ ପ୍ରଫିଟ ହେବା ପାଇଁ ବାହାର କରିବା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାର କରିବା ତା ମତଲବ ଏଠି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଇକ୍ୱେସନରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ 80 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି କେତେ ନା 100 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ 1 ହଉଛି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ସେତେବେଳେ 100/80 ଯେତେବେଳେ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି କେତେ ନା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠି ହଉଛି 4,000 ଦେଇଛି ଆମେ 4,000 ରେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାର କରିବା 4,000 ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା 100/80 ଇଣ୍ଟୁ 4,000 ସରି ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଟା କାଟିବା ତେବେ 40 ରେ 2 କାଟିଲେ ହବ ଏଟା 40 ରେ 1 କଲେ 100 ହବ ତେବେ 2 ରେ କାଟ 2 ରେ 50 ହବ କେତେ ହବ 50 ହେଲେ କେତେ ହବ 5,000 ତା ମାନେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠି ହେଇଗଲା କେତେ ନା 5,000 ତେବେ ଆମେ 20% ପ୍ରଫିଟ ବାହାର କରିଦେବା 5,000 ରେ ଆମର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲରେडी ବାହାରି ଗଲା ମୁଁ ଏଇଠି କରିଦଉଛି ଦେଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା ଆମର 5,000 ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ ବାହାର କରିବା ପ୍ରଫିଟ ହଉଛି 20% 20% ମାନେ 5,000 इंटू 20/100 कले 5 रे 1 कले 1 ता माने 1,000 हजार टंका ताने व्हाट प्राइस शुड बी आर्टिकल बी सोल्ड केते टंका रे से बिकिबो ता माने केते टंका रे बिकिले ता 20% प्रॉफिट हेबो ना प्रॉफिट होची 20% 1,000 प्रॉफिट ता माने सेलिंग प्राइस हेबो कोन ना कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस होची 5,000 प्लस प्रॉफिट होची 1,000 तो माने टोटल होची 6,000 ये थिला डिटेलिंग मेथड ये थिला डिटेल्ड मेथड एबे शॉर्टकट मेथड जदि हमें करिबा जदि हमें शॉर्टकट मेथड हमें गदी करिबा तबे देखो सिंपल मु एठी कहूची किछि लिखोनी जस्ट एई कर रे गोटिए लाइन रे आंसर बाहरिबो हैला गोटिए लाइन रे आंसर बाहरिबो हैला सेटा को भी जानिबे दरकार आ जदि तुमे शॉर्टकट जानना आगरो लॉन्ग रे पढिछ सेही पई मु लॉन्ग टा भी कहि कि जाउ छात्रे देखो मैं सिंपल ले जानिछि मैं सिंपल ले जानछ हमको देइछि कोन ना सेलिंग प्राइस हमको सेलिंग प्राइस देइछि हमें जानि पहले 4,000 हमको देइछि कोन ना लॉस देइछि हमको 20% प्रॉफिट हमको बाहर करियर अछि 20% रो प्रॉफिट रो हम बाहर करियर अछि हमको प्रथम कॉस्ट प्राइस बाहर करियर अछि हमको आर किछि दरकार नै हमको कॉस्ट प्राइस रो फार्मूला कोन हबो ना कॉस्ट प्राइस रो फार्मूला हबो देखो कॉस्ट प्राइस रो फार्मूला हबो 100 हला बाय 100 माइनस लॉस इज माने तळे 20 कर दबो इनटू कोन ना जो कोन रहले ना सेलिंग प्राइस जो 100 एति तो मैंने जेतेबेले देखो सिंपल कथा होचे हम सेलिंग प्राइस को बेस्ड नबा कारण सेलिंग प्राइस एठी अछि सेलिंग प्राइस जेतेबेले कॉस्ट प्राइस 100 हबो सेलिंग प्राइस जेतेबेले केते हबो रे 80 टंका हबो 80 टंका हबो कारण एटा होचे फार्मूला जदी तुम एम्ति मन रख परिबो ना सीपी माइनस 20% लॉस इनटू कोइ जो सेलिंग प्राइस ये होची फार्मूला तुमको डिटेलिंग रे केतेबेले पूरा चैप्टर वाइज रे वन शॉट रे म कहिबे हला किंतु एटा जदी हला पर एटा केते हबो ना 100 जेतेबेले कॉस्ट प्राइस तबे सेलिंग प्राइस 80 सेलिंग प्राइस होची टोटल केते ना 4,000 तबे एटा अधि काटिबा टोटल 50 हबो हला जदी गुण दबा तबे केते ना 5,000 हबो कोन ना कॉस्ट प्राइस तबे कॉस्ट प्राइस 5,000 हेले जे जानिथिबो 20% कॉस्ट प्राइस होची प्रॉफिट तबे 1,000 टंका हबो कोन ना प्रॉफिट तबे दीटा मिसे देले टोटल होची 6,000 एमती ही बाहर करिया दरकार टोटल ऑप्शन सी होची आंसर तुमे कॉम्पिटिटिव पिला माने मु जोटा सेकेंडली कहली सेही फार्मूला को मन रखी एमती डायरेक्टली लिखि करिया दरकार एते यात्रा करिया दरकार नाही
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, थर्ड परसेंटेज ऑफ 150 इज 90। 90 150 ର କେତେ ପ୍ରତିଶତ, ତା ମାନେ परसेंटेज कौन बाहर करिवे ना, जहार परसेंटेज बाहर करिवे ताको ऊपर रखिबा, जहा बेस रे बाहर करिबा ताको हम तळे रखिबा, इनटू 100 करिबा। तेबे 50 रे करले 3, 50 रे करले 2, 3 रे करले 30, 30 दुने 60%। ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, if A and B together can complete a piece of work in 15 days and B alone in 20 days, in how many days can A alone complete the work? टाइम एंड वर्क बहुत इंपोर्टेंट, ओडिशार एग्जाम ପାଇଁ प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क ए दिटा अंक पूरा कंपलसरी सब्जेक्ट, जो थ्रू गोटे दिटा क्वेश्चन, तीनटा क्वेश्चन तुमको देखिବାକୁ मिलिଯିବ ହେଲା। डिफिकल्ट भी लागे छुआंको बुझिला बेଳ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ତମେ ବୁଝାଇବ। ତମେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ ର क्वेश्चन को ଧରିବ, ଦେଖ ସେ କହୁଛି ए प्लस बी टिके टाइम লাগিব, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ए प्लस बी ତାପରେ बी लोन କେତେ ଦିନରେ କରିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନା 20 ଡେଜ ରେ। ଦେଖ टाइम एंड वर्क रे कौन दरकार ना, प्रथम होची टाइम लागिबा दरकार, केते वर्क टोटल वर्क, तापर होची एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जे टोटल जानथिबो सिए फार्मूला विषय रे जानिथिबो, फार्मूला विषय जानथिबो, धर टाइम, टाइम बाय टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, केते टाइम जन को लागिबो सेटा केमि बारिबो ना, टोटल वर्क रो एफिशिएंसी कर दबो। माने जदि हम एफिशिएंसी बाहर करिबा, धर टोटल वर्क हम बाहर करिबा, तेबे टोटल टाइम केते नेला एफिशिएंसी को हम गुणी दबा। ये होचे तुमे फार्मूला, तुमे जाको पढिथबो, किंतु एटी फार्मूला रे किछ आवश्यकता नाही, मु जेमति कहूची तमे सुनो ହେଲା। ଆମେ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଏଠି କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା, ଏଲସିଏମ ନେଇଯିବା, ନହେଲେ ଦିଟାଙ୍କ ଯୋଉଥିରେ କଟୁଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଦିଟାଙ୍କ ଯୋଉଥିରେ କଟୁଥିବ ସେ ସଂଖ୍ୟା କଣ ହବ ନା ଏଲସିଏମ ହବ। ତେବେ 15 ଆଉ 20 ର ଏଲସିଏମ କଣ ହବ ନା, ଏଲସିଏମ ଏମିତି ବାହାର କରିବ, 5 ରେ କଲେ 3, 5 ରେ କଲେ 4, 5 20 30 60, ତେବେ ଏଲସିଏମ ହବ ଟୋଟାଲ 60। କେତେ ହବ ଏଲସିଏମ 60। ତା ମାନେ ଯୋଉ 60 ଏଲସିଏମ ହେଲା, ଆକୁ ଆମେ ନେଇଗଲେ କଣ ନା, ଇଏ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ, ଇଏ କେତେ, ଇଏ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ, ଆମର ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ହଉଛି ଏତିକି। ତେବେ ଏଫିସିଏନ୍ସି କେମିତି ବାହାରିବ ନା, ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ବାଇ टाइम टेकन। तेबे 60 रे आमे 15 रु जदि हरिबा, तेबे केते बाहरिबो ना 4, आर एफिशिएंसी हला 4, एफिशिएंसी हला 4, तर ए प्लस बी रो एफिशिएंसी हला 4, तेबे बी रो एफिशिएंसी केते हबो ना 23, एफिशिएंसी हबो केते ना 3। एजी तो हम बुझि पाइले। तेबे देखो जदि शॉर्ट ट्रिक हम करिबे, तेबे बी रो एफिशिएंसी 3, एठी मु लिखि परबी बी रो एफिशिएंसी 3, ता माने बी आउ ए रो एफिशिएंसी मिसेल केते ना 4, ता माने ए रो एफिशिएंसी केते गला ना 1, 1 प्लस 3 होची केते ना 4, 4। तेबे देखो एबे आमे जानि पेले ना, ए रो एफिशिएंसी होची 1, बी रो एफिशिएंसी होची 3, सिंपल। सेठी देइची कोन करियाकू ना, हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क, टोटल वर्क टाकू ए केते दिन रे केते समय रे, त माने केते टाइम ताकू लागिबो, त माने टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी हला। त माने ए रो टोटल टाइम हमको बाहर करिया पड़िबो, तबे टोटल वर्क केते ना हमको 60, तेबे टोटल ए रो एफिशिएंसी केते ना 1, तेबे इक्वल टू होची 60, 60 डेज লাগিব, तेबे ऑप्शन बी होची आंसर। देखो टाइम एंड वर्क सेतेबेले डिफिकल्ट লাগিব जेतेबेले तुमे पूरा कोन ना ताकू बुझिबे को चेष्टा करिबोनी, टोटल वर्क कोन, एफिशिएंसी कोन, तस्त टाइम टेकिंग कोन, ई सब दिन जो तुमे बुझि गला, तेबे टाइम एंड वर्क बहुत इजी। समय লাগিব बुझिबे पय टाइम एंड वर्क को, किंतु जदि तुमे कंसिस्टेंसी पूरा प्रैक्टिस सहित बुझि गलो थरे, तेबे हेइ जिवो। मते जति बुझेल तुम बुझि पारथिबो। जदि आउ किए टोटल वर्क को नै कि 1 धरि कि लेट्स द वर्क 1, तापर एम्ति करछ, तेबे सेमति बहुत टाइम टेकिंग हबो। सेमति मु कहि परिबि टोटल वर्क को 1 नियो, तापर एफिशिएंसी बाहर करे ए प्लस बी रो, बी प्लस ए रो, तेबे सेमति सदा बेले कोन हबो ना, टाइम टेकिंग हबो। सदा बेले एलसीएम मेथड रे करबा चेष्टा करो, एटा होची एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड जोतरे आमे एलसीएम करिकि दीटा अंक जो टाइम टेकिंग टाइम नउछन वर्क करिया पे, ताको आमे गोटे टोटल वर्क बाहर करिया को एलसीएम नै के आमे करछि होला। बे भाबु तुमे बुझि परछो, जदि न बुझि परछो तेबे 2-3 थर करी कर दियो। ए टाइप रो क्वेश्चन आसिले जेमति आगो को तुमको कोनोसे असुविधा न हो।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिबा ए शॉपकीपर सेल्स ए ड्रेस एट ए लॉस ऑफ 15%। कॉस्ट प्राइस देइछि किछि करिवार नै जोठी ऑलरेडी लॉस दे देछि कॉस्ट प्राइस जदि सेलिंग प्राइस देइथांता तबे मते कॉस्ट प्राइस बाहर करियो देथांता सदा बेले परसेंटेज ऑफ लॉस परसेंटेज ऑन लॉस परसेंटेज ऑन प्रॉफिट इट इज आल्सो ऑन डिपेंडिंग द कॉस्ट प्राइस सदा बेले कॉस्ट प्राइस ऊपर ही बाहरिबो होला तबे कॉस्ट प्राइस दे देता किछि असुविधा नै तबे 700 इंटू 15% लॉस है 15/100 करो 5 रे कर ले 3 5 रे कर ले 20 तबे 20 जदि कटिबा तरे 0 को 0 कर जिवो जे 2 रे कटिबा 35 होला 35 जदि हम कैलकुलेशन करिबा केते हबो 35 हेलो 105 हबो होला लॉस हैला केते ना लॉस हे गला 105 से कहि कोन हबो ना सेलिंग प्राइस बार कर सदा बेले सेलिंग प्राइस कोन हबो कॉस्ट प्राइस रु लॉस हेले फेडा हबो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कोन हबो ना कॉस्ट प्राइस लॉस हेछि माने हमरो कोन हेछि कमी जी पैसाटा तबे कॉस्ट प्राइस होछि 700 माइनस होछि 105 तबे 105 करले केते हबो 600 595 595 ऑप्शन सी होछि आंसर आदि क्वेश्चन नंबर 10 देखिबे से कहै फाइंड द एलसीएम किछि नाही आदरे एलसीएम बाहर करिवार अछि तबे एमति बाहर करिवो सिंपल हला ए मेथड टू आउट भलो मेथड किछि भी नाही एलसीएम बाहर करियो पे हला तम जो कहउछ ताकू डिवाइड करिवो आकू कोन ना 2 into 3 रे डिवाइड कला ई 1 ये एमति कले भी मध्य समय लागे ये सबड बेस्ट मेथड मो हिसाब 3 रे 3 जणा कटियो तबे 2 हला तबे एटा कटियो केते ना 3 एटा होची 5 आउ किछि भी के कटिबार नाही 5 3 15 दुने 30 30 90 ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏଲସିଏମ ବେଳେ ସଦାବେଳେ ଏଇ ଏତିକ ଲାଇନ ଆଉ ଏତିକ ଲାଇନ ଯୋଉଠୁ ଆଉ କେହି କଟିବେନି ସେଇଠୁ ସବୁ ଯାକ ଗୁଣି ଦବ ହେଲା ଏଚସିଏଫ କଲାବେଳେ କେବଳ ଏଇ ବାମ ପଟଟା ହିଁ ତମେ ଗୁଣିବ କାଲକୁଲେସନ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ଆନ୍ସର କରିକି ଅଛି ଆଗକୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଆଗକୁ देखो क्वेश्चन नंबर 11 a cricketer rolls a ball at the speed of 99 kilometer hours what distance will the cover in 30 सेकंड देखो एटी सब मीटर्स रे देछि एटी सब मीटर्स तो आंसर मीटर रे ही हो तुम किलोमीटर को मीटर रे प्रकाश करिया पड़िबो घंटा को सेकंड रे प्रकाश करिया पड़ो केवल एती कन्वर्ट करिया को देछि तबे हम एटी जानि परछे देखो 1 आवर रे से 99 किलोमीटर जाए ମୁଁ ଏଠି 60 ମିନିଟ୍ କରିଦଉଛି ଆକୁ ମୁଁ ମିଟର କରିଦଉଛି ତେବେ ମିଟର କଲେ କେତେ ହବ ନା 99 ରେ 1 ଆୱାର ଯେ 60 ମିନିଟ୍ ସେଇଆ ଯଦି ମିଟର କରିବି ତା ଦେହରେ କଣ କରିବି ନା 1000 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି 1000 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ହବ 99000 କିଲୋମିଟର ଏ ଯୋଉ ମିଟର ସରି ମିଟର ଏଟା କର ମିଟର ହବ ते मते कुह जदि 60 मिनिट तेबे 1 मिनिट केते 1 मिनिट केते मीटर जीवो तेबे 99 किलोमीटर बाय 60 तेबे शून्य को शून्य कटला तेबे जदि 3 रे काटिबा 2 3 जदि काटिबाटा 3 3 9 3 3 9 0 तेबे 2 रे कटि जियो भी 2 रे काटले 1 तेबे 13 होज केबे 12 6 13 जो 12 1 0 होज 5 0 तेबे 1650 1650 तेबे जदि 1 मिनिट को 1650 हैला से कहछि 30 सेकंड माने कोन 1 मिनिट रो अधा 30 सेकंड मतलब 1 मिनिट रो अधा बा हाफ ऑफ ए मिनिट बा 30 सेकंड केते हबो ना 1650 बाय 2 कर दियो तेबे 2 रे काटले केते हबो 825 तेबे ऑप्शन ए होछ आंसर देखो मैथ रे सबुठारु सहज कथा होची कोन ना क्वेश्चन को जल्दी बुझीबा आउ जो फॉर्मूला जो मेथड तुमको माइंड को आसले से मेथड रे संग संग कैलकुलेशन करेबा एतिकी डिफरेंट हला आउ किछि डिफरेंट नाही द means of a 25 number is 36 if the mean of the first 13 numbers is 32 and that of the last 13 numbers is 39 find the 13th number तो देखो से कहिछि कोन ना 25 नंबर 25 नंबर मीन मतलब एवरेज हला एवरेज ऑफ 25 नंबर्स होछि 36 एति तो बुझियला देखो
सिंपल कथा हूँ कौन जब मुझे 25 नंबर जाके जीवी तेबे एठी 12 नंबर रहिबो लास्ट 12 नंबर रहिबो किंतु ये जो 13 नंबर रहिबो एटा 12 सॉरी 12 नंबर रहिबो किंतु ये जो 13th नंबर रहिबो एटा ही आ भीतर भी आसीबो आ भीतर भी आसीबो से सेटा ही कहूछ से सेई कथा ही कहूछ ହେଲା से ही सेई कथा कहूछ ହେଲା तेबे एबे जदि हमें कौन करिबा ना फेडी देबा तेबे संग संग बाहर जीवो कौन फेडिबा ना देखो एठी देइची 13 into 32 प्लस मिसेई देबा कौन ना एठी 13 into 39 एवरेज किंतु एक्चुअली एवरेज केते 25 नंबर रो ना 25 into 36 ହେଲା तेबे बाहर जीवो आंसर तेबे देखो एटा जदि कहबा 13 दुने 26 22 तेबे 13 3 39 41 तेबे 416 एटा यदि करिबा 13 9 होची 117 तेबे 7 होची 11 रहला तेबे 13 3 39 39 11 होची 150 तेबे केते ना 50 माइनस होची केतेटा 900 900 तेबे जदि हम बाहर करबा तेबे केते हबो ना 4 हबो 900 सॉरी केते लिखिबा केते हबो 923 माइनस 900 इक्वल टू हबो 23 इक्वल टू हबो केते ना 23 ऑप्शन डी होची आंसर क्वेश्चन नंबर 13 देखो इन ए क्लास देयर आर 45 गर्ल्स एंड 25 बॉयज व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ଏଟା ସେ କହୁଛି ବଏଜ ଟୁ ଗାର୍ଲ ସେ କହୁଛି ଟୋଟାଲ ଗାର୍ଲ ହଉଛି ବଏଜ ଟୁ ଗାର୍ଲସ ହେଲା ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବୁ ବଏଜ ହଉଛି 27 ଗାର୍ଲସ ହଉଛନ୍ତି କେତେ 45 ତ ମତେ କୁହ ଏଟା କାଟିଲେ କେତେ ହବ 29 27 9 5 45 9 5 45 3 is to 5 3 is to 5 କୋଉଠି ଅଛି ଅପସନ ବି ହଉଛି ଆନ୍ସର ହବ क्वेश्चन नंबर 14 देखो the ratio of girl and boys participating in sports in 4 is to 5 if the number of girls is 108 determine the number of boys ସେ କହୁଛି ଦେଖ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଅଛି ତାମାନେ ଏଠି ଗାର୍ଲ ର ଆଉ ବଏଜ ର ରେସିଓ ଦେଇ ଦେଇଛି ବୟ ର ରେସିଓ 4:5 ଦେଇଛି ହେଲା if the number of girls is 108 ଯଦି ଗାର୍ଲସ ର ନମ୍ବର ବା ଏଇ ଯୋଉ ଗାର୍ଲସ ର 4 ୟୁନିଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇ ଦେଇଛି 108 ତେବେ 1 ୟୁନିଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ହବ ନା 108/4 4 ଦୁନେ 8 28 ରହିଲା 4 7 28 ତେବେ 27 କେତେ ନା 27 तुमको बाहर करियो ଦେଇଛି କଣ ନା determine the number of boys participating କେତେଟା ପିଲା ଏଠି boys participate କରୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସେତିକି ବାହାର କରିବାର ଅଛି ହେଲା boys ଯଦି ଆମେ କରିବା ନା 27 into କେତେ ନା boys participate କେତେ କରୁଛନ୍ତି ନା ହଉଛି 5 କେତେ ନା 5 ତେବେ 27 ରେ 5 ଯଦି କରିବା 135 ହବ ତେବେ 135 ହବ 135 ହିଁ ଆନ୍ସର ରେ ନାହିଁ ऑप्शन रे नहीं तो भाई এটা 135 भी आंसर होगा ना क्वेश्चन नंबर 15 देखो प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज 1000 इंटरेस्ट रेट 5% पर कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट टाइम होची 2 ईयर टोटल अमाउंट देखो प्रथम होची प्रिंसिपल अमाउंट होची 1000 इंटरेस्ट रो रेट दे देची 5% रो टाइम दे दीजिए 2 ईयर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट रे गोटे मेथड ट्री मेथड रे ही बेसिकली बाहर करिया चेष्टा कर कारण सब सहज मेथड ही सेट देखो 1000 होची प्रिंसिपल फर्स्ट वर्ष सिंपल इंटरेस्ट बा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहइबो किसी असुविधा नहीं 5% त माने 1000 रे 5% केता हो 1000 रे 5% होची 50 अरे 50 एठी भी से 50 रहइबो किंतु कंपाउंड इंटरेस्ट रे इंटरेस्ट ऊपर इंटरेस्ट लागिबो त माने 50 ऊपर 5% रो इंटरेस्ट लागिबो तेबे 50 रो 5% केते 2.5 2.5 त माने सब जांको जदी मिसई दबा एतिको को जदी हमें मिसई दबा तेबे सेटा हबो कंपाउंड इंटरेस्ट त माने केते ना 50 50 होची केते 100 त माने 2.5
ତାମାନେ 100 2.5 ହବ କଣ ନା कंपाउंड इंटरेस्ट हबो ଏତିକି ହେଲା। ଯଦି कंपाउंड इंटरेस्ट ହେଲା ସେ કોઈ ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ବାହାର କରିବ ତାମାନେ कंपाउंड इंटरेस्ट ପ୍ଲସ ହଉଛି प्रिंसिपल ତାମାନେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହବ ऑप्शन सी आंसर 1102.5 ହେଲା। क्वेश्चन नंबर 16 देखो द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 40 से कहूँ द वन नंबर इज इनक्लूड जदि आउ गोटे नंबर आम इनक्लूड कले द एवरेज बिकम द 50 हो तार से कहूँ 5 नंबर पांचटी नंबर एवरेज एटा रिटेल मेथड होला एटा रिटेल मेथड कर 5 into 40 प्लस जदि आउ गोटे नंबर सपोज धर एक्स को जदि मिसेबी टोटाल नंबर हो 6 तेबे सेटा हो 50 हो एवरेज तापर जदि हम देखिबा तेबे 200 आंसर प्लस 6 x इक्वल टू केते ना 300 सॉल्व जदि करिबा तेबे x रो वैल्यू होबो केते ना 300 माइनस 200 इक्वल टू 100 तेबे ऑप्शन ए होच आंसर जे सपोज धर डाटा एटी सिंपल देछि सेते पई एमे डिटेल मेथड रे कले जल्दी तुमे चाहूचो आउट के सहज आ माने कोन ट्रिक मेथड तुमे सिकिया पई शॉर्टकट मेथड तेबे ता मध्ये मु तुमको कहछि देखो से कहछि पांचटी नंबर कौन पांचटी नंबर एवरेज हूँ 40 किंतु आउ गोटे नंबर जब मिसेबा 6 नंबर मिसेदेबा तेबे सी बिकम्स केते 50 हो ते मते कह ए नंबर टार हमको बाहर करिवार अछि जदि ट्रिक्स के जानिछ तेबे जानिथिबो नल नै बुझी परिबोनी हला बेसिकली देखो एटी केते हबो ना -10 अछि केते ना 5 ऊपर केते 5 पर त -2 एटी -2 अछि माने सॉरी इंटू 5 ऊपर -10 अच्छी इंटू केते ना केते ऊपर ना 5 ऊपर तबे केते हबो ना टोटल -50 हबो -50 एठी हबो माने एटा +50 हबो कारण सदा बेले ए 6 नंबर टा +50 हबो कारण जति कि माइनस हबो सेति प्लस करियो कारण एवरेज होची दुईटा को मैनेज करे होला सेति पय हम कोन करे ना 50 टा कान के मिसै देबा टोटल हबो 100 होला यूज शॉर्ट मेथड तुम यदि न बुझी परछो डिटेलिंग मेथड रे करो किछ असुविधा नै एवरेज रे डिटेल मेथड मध्ये ही सहज क्वेश्चन दे बहुत बेटर देखो क्वेश्चन नंबर 17 प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर annum टाइम यूज 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट किसी असुविधा नहीं सिंपल एसआई इक्वल टू पीटीआर बाय 100 होला पी होची 1000 टी होची 2 ईयर इनटू आर होची 5 बाय 100 होला 5 रो हम काटबे 2020 कटि गला 50 दुने 100 ठीक है सिंपल इंटरेस्ट होची 100 तो ऑप्शन बी होची आंसर क्वेश्चन नंबर 18 देखो इन ए क्लास आउट ऑफ 75 स्टूडेंट्स 14 स्टूडेंट्स आर गुड एट इंग्लिश व्हाट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन इंग्लिश किछि नहीं 75% रो 14% से बाहर करियो देछि 14 बाय 100 तबे 20 केले 2 20 केले 5 ते 5 रो अधिक काटिबा 5 1 ते 5 5 तबे एटा 30 स्टूडेंट्स केते 30 स्टूडेंट्स ऑप्शन बी आंसर क्वेश्चन नंबर 19 देखो एटा टाइम एंड वर्क रो क्वेश्चन से कुछ आकाश सुनील राकेश टेक्स 20 30 and 60 days to do a piece of work how many days will आकाश take if assist by sunil and rakesh every third day प्रथम हम बाहर करिबा टोटल वर्क तापर एफिशिएंसी तापर आउ सब कथा हम देखिबा हमें कोन करिबा ना प्रथम होची आकाश केते ना 20 डेज रे सारे सुनील केते ना 30 डेज रे आउ राकेश 60 डेज ये तीन टांकर आम लॉस को नबा एलसीएम बा जाको एलसीएम नेला हमर टोटल वर्क बारे टोटल वर्क हम 60 हे जीवटी कारण 20 रे भी 60 अछि 30 रे भी बारे 60 रे 30 अछि 20 भी अछि तबे 60 ही हो त माने आर एफिशिएंसी हो 3 आर एफिशिएंसी हो 2 तस्त आर एफिशिएंसी हो 1 इटी कहूजी कोन हाउ मेनी डेज विल आकाश टेक इफ असिस्टेड बाय सुनील एंड राकेश एवरी थर्ड डे से कह 3 दिन प्रथम 2 दिन काम कर किए ना आकाश तापर जो तृतीय दिन रहा से दिन आकाश भी काम कर प्लस सुनील भी काम कर राकेश भी काम कर 3 दिन जाक
ମିଶେଇଲେ ଯଦି 3D କଥା କହିବି ତେବେ 3D ରେ କେତେ କାମ ହବ ନା ଏଫିସିଏନ୍ସି ଯେତିକି ସେତିକି କାମ ହବ ଯାହାର ଯେତିକି ଏଫିସିଏନ୍ସି ତାମାନେ ଆକାଶର କେତେ ଆକାଶର 3 ଦିନ ଆକାଶ କେତେ ନା 3 ଦିନ କାମ କରିବ 3 ଦିନରେ ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଯଦି 3 ତେବେ ସେ 9 କାମ କରିବ କେତେ କରିବ ସେ 9 କାମ କରିବ ସୁନିଲି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଯଦି 2 ସେ ଦିନେ କାମ କରିବ ତେବେ ତାର 2 ତେବେ ରାକେଶର ଏଫିସିଏନ୍ସି 1 ତେବେ ଦିନେ ସେ କାମ କରିବ ତ ମାନେ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା 3 ଦିନରେ ସେ କାମ କରିବେ ଟୋଟାଲ 12 ୟୁନିଟ ମାନେ ଏଠି ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ କେତେ ଦେଖ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ହଉଛି କେତେ ନା 60 ତେବେ 12 ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 60 ହବ ନା 5 ତେବେ 60 ହେଇଗଲା କେତେ ନା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ତେବେ ଏଠି 5 ଗୁଣା ହେଲା ମାନେ ଏଠି 5 ଗୁଣା ହବ ତେବେ 5 3 15 ତା ମାନେ 15 ଦିନରେ ଟୋଟାଲ କାମ ସରିବ କେତେ ଦିନରେ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ 15 ଦିନରେ ଯଦି ସେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଦେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି ହେଲା क्वेश्चन नंबर 20 देखो सिंप्लीफाई एटा बडमास मेथड बडमास ଯଦି କେହି ଜାଣିନ ମୁଁ କହିଦଉଛି ବଡମାସରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କଣ ନା ବ୍ରାକେଟ କୁ ହେଲା ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ବି ସେଇ ରୁଲ ପ୍ରଥମେ ହରଣ ଗୁଣନ ତା ସହିତ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଏତିକି କରିବ ଆଗେ ବ୍ରାକେଟ ଟା ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୁଲ ହରଣ ଗୁଣନ ମିଶାଣ ଫେଡାଣ ହିସାବରେ କରିବ ଏଠି ତ କିଛି ବ୍ରାକେଟ ନାହିଁ ଏଠି ସିମ୍ପଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ହରଣ କରିବା 3 ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 3 ହବ 6 ରେ 2 ହେଲେ କେତେ 3 ହବ ଏବେ 3 ରେ 3 ଗୁଣିବା 9 ହବ 9 5 ହଉଛି 14 ऑप्शन बी होची आंसर क्वेश्चन नंबर 21 देखो रीना इज 12 ईयर ओल्ड व्हाट इज हर एज बी 5 इयर्स सो रीना को 12 वर्ष बयस तार बयस 5 वर्ष रे केते हबो आ 5 वर्ष गला पर केते हबो 12 5 17 ऑप्शन सी आंसर क्वेश्चन नंबर 22 देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6 व्हाइल रोलिंग ए डाइस डाइस मतलब कौन डाइस लूडो गोटी मत को लूडो गोटी को जदि थरे गड़ेबा कौन रिजल्ट आसीबो 1 2 3 4 5 6 तादरे एतिक जंगे थाए तामाने टोटल रिजल्ट यदि कहबा ता टोटल रिजल्ट हम कहबा 6 से कहिछि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 जदि 6 पाइबार प्रोबेबिलिटी कोन ना गोटे थरे तामाने टोटल 1/6 ऑप्शन ए होछि आंसर देखो क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हम बाहर करिबा 12 * 18 देखो 2 रे करिबा यदि हम कोन हबो ना 2 रे कले 6 हबो एटा 9 हबो पुनी दिटांग 3 रे कटिबो 3 2 और 3 3 जेतले हम एचसीएफ बाहर करिबा सेतले केवल 8 करटा गुणिबा तबे 3 दुने 6 ऑप्शन बी होच आंसर जदि एलसीएम बाहर करथान तबे एतिको को भी गुणिबा ताहि तो एतिको को भी गुणिबा ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଏଚସିଏଫ ଯେହେତୁ ବାହାର କରୁଛେ ଆକୁ ଆମେ ଗୁଣିବା ନାହିଁ ଯୋଉ ଯାକେ ଦିଟାଙ୍କ ଯୋଉ କଣ ନମ୍ବର କଟୁଥିବ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ ଦେଖ କରିବା क्वेश्चन नंबर 24 ଦିଟା ଆଙ୍କର ଲସକୁ ନବ 4 ହବ ଲସକୁ ହେଲା 4 ହେଲେ ଏଟା କଣ ହବ 3 ପ୍ଲସ ଏଟା ଯଦି 4 ରେ 2 ହେଲେ 2 3 ଦୁନେ 6 ତେବେ କେତେ ହବ 9/4 ଦେଖ 9/4 କୋଉଠି ଅଛି ଅପସନ बी आंसर तापर क्वेश्चन नंबर 25 सिंप्लीफाई करिबा आगे हरण तापर गुणन तापर मिश्रण 4 रे जदि हमें 18 करिबा तेबे 18 रे जदि 4 करिबा एम्ति कर दियो जदि जो टिके डिफरेंट अछि तेबे 3 दुने 6 एटी कर दे परबी किछ असुविधा नै आगे आको हरिबार अछि 2 रे काटले 2 2 रे काटले केते हबो 9 9 रे जदि मु 2 हरिबी तेबे केते हबो ना 4.5 हबो प्लस 6 हबो ଆମେ ସଦାବେଳେ 10 ମିନିଟ୍ ପରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇବା ତେବେ 4.5 ଟାକୁ ଆମେ 6 ଏଇଠି 6.0 ଟା ଅଛି ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା 10.5 10.5 ହବ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଡି ଏ ଥିଲା ଟୋଟାଲ 25 क्वेश्चन ପୁରା ଭଲସେ ଯେମିତି ବି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲସେ ଦେବା କଥା ସେମିତି ଦେଲି ଏହାର ପିଡିଏଫ ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିବ ଏମିତି ଆଗକୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଅ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଯୋଉଥିରେ ତୁମକୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ଯୋଉଟା ପଢିଲା ପରେ ଏକ୍ଜାମ ରେ ତୁମର କାମରେ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପଢିବ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ